حضرت محترم ماہ محرم الحرام عیدائے دوسرا جمعۃ المبارک پہلے جمعے اسی شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کیتا ہوں دوسرا جمعہ 10 محرم الحرام نو شہدائے کربلا امام علی مقام اور انہوں دے اہل بیت اطہار انہوں نے اپنیاں شہادتاں راہ خدا وچ پیش کیتیاں۔ اج دا موضوع اس لحاظ نال شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقدسہ تلاوت کیتی ہے او دے وچ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل اے محبوب فرما دیو لا اسألکم میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کردا، بدلہ نہیں منگدا، اجرت نہیں منگدا، مطالبہ نہیں کردا۔ تانوں میرے صدقے جان ملی، ایمان ملیا، ایقان ملیا، رمضان ملیا، قرآن ملیا، رحمان ملیا، کائنات رنگ و بودیاں تمام تر رعنائیاں امت دی سرداری تانوں میرے صدقے ملی۔ ایدے تے میں کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی مال، کوئی دولت نہیں منگدا۔ کیوں کہ مینوں تے رب تعالیٰ نے انا اعطینا کل کوثر خیر کثیر عطا فرما کے بھیجے ہے، تے جنوں رب تعالیٰ خیر کثیر عطا فرما دے وے انہوں کسی اور کولوں کوئی شے منگن دی لوڑ رہندی نہیں۔ مینوں تے رب تعالیٰ نے اعطیت مفاتیح خزائن الارض مینوں رب تعالیٰ نے زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرما کے بھیجے تے جدے کول زمین دے خزانے دیاں چابیاں ہون انہوں کسی کولوں کچھ لین دی لوڑ نہیں ہوندی۔ اس واسطے فرمایا میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، لیکن میں یہ چاہنا کہ تسی میرے قریبیاں نال، میرے تعلق والیاں نال محبت اور مودت اور پیار کرے۔ ہن ایتھے لفظ آیا مودت، ایک ہوندی ہے محبت، ایک ہوندی ہے مودت۔ محبت اور مودت وچ فرق کی ہے؟ محبت کہندے نے جڑا کسے نال ایسی محبت کرے کہ انہوں محبت ہے لیکن او دے بغیر او دا گزارا ہو جاندہ ہے، زندگی گزار سکتا ہے۔ مثلا پانی دے جانور، مینڈک، سپ، کچھوا اور کئی ایسے جڑے زمین پانی دے اندر رہندے نے، انہوں نے پانی نال محبت ہے، او پانی دے وچ رہندے نے لیکن پانی تو بغیر بھی رہ سکتے ہیں، پانی تو بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ مودت انہوں کہندے نے جویں مچھلی نو پانی دے نالے، مچھلی جنی دیر پانی چ رہے گی زندہ رہے گی، جدو پانی چو کڈاں گے تے مچھلی زندہ۔ باقی سارے جانوراں نو محبت ہے پر مچھلی نو محبت نالوں ود کے مودت ہے۔ اس واسطے قرآن کہندا ہے کہ نبی دے قریبیاں نال مودت رکھنی ہے، یعنی جویں مچھلی زندہ نہیں نہ رہ سکتی ایویں اگر کوئی مومن ہوئے تے اے نہ نبی دے قریبیاں دا پیار تے محبت دل وچ نہ ہوئے تے او دے دل وچ ایمان رہ سکدا، او مومن رہ سکدا نہیں۔ ہن ویکھنا ہے کہ قریبی کون کون ہوندے نے۔ یہ ظاہر ہے تسی دنیا چ رہندے ہو، تانوں سارا ہی پتہ ہے۔ پہلا سوال تو ہے کہ ماں باپ قریبی ہوندے نے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ آکھے جی ماں باپ قریبی نہیں ہوندے تو وہ پاگل ہے، انہوں اپنا علاج کرانا چاہیے۔ جڑے ماں باپ تینوں دنیا چ لے آن دا وسیلہ بنے، تینوں پالیا پوسیا جوان کیتا، تعلیم دیتی، شادی کرائی، پڑھایا لکھایا، تو جے کوئی آکھے جی نہیں ماں باپ قریبی نہیں ہوندے، انہاں تو بغیر میرا گزارا ہے،
तो फिर वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोमिन हो सकता, बोल के दसना है तुसीं, मोमिन हो सकता। तो जिस नबी ने वालिदैन का अदब एहतराम दसिया है, माँ के कदमां थले जन्नत, बाप के चेहरे में जन्नत का दरवाज़ा दसिया है, तो अगर कोई उस नबी दे वालिदैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन उन्हां दी मुहब्बत दिल विच ना रखे, वो सब कुछ हो सकता है पर मोमिन हो सकता नहीं। दूसरा सवाल है कि दामाद करीबी हुंदे ने या नहीं, जिन्हों अपनी लखते जिगर का रिश्ता दे छड़िया, अपनी बेटी का रिश्ता दे छड़िया। अगर कोई आखे कि दामाद नाल ससुराल नूं मुहब्बत नहीं करनी चाहिए या नहीं हुंदी, ससुर नूं या सस नूं, तो यह गलत है। लेकिन असीं तो गल करने उस नबी दी जिन्हें ससुराल का अदब एहतराम दसिया है। वो नबी पाक अपने दामादां नाल कितना प्यार करते होंगे। हुण जिहड़ा नबी दे दामादां दी शान नूं ना मन्ने, वो चाहे उस्मान गनी होण ते चाहे मौला अली शेर खुदा हो, जिहड़ा इन्हां दी शान दा मुनकर है, वो सब कुछ हो सकता है पर मोमिन हो सकता। दाढ़ी रखी होवे, अमामा पाया होवे, बड़ा जुब्बा पाया होवे, हर वेले नमाज़ां ही पढ़दा होवे, तिलावत कुरान करदा होवे, लेकिन अगर इन्हां दी शान दा दामादां दी शान दा मुनकर है तो मोमिन हो सकता नहीं। अगला सवाल है कि ससुर करीबी हुंदे ने या नहीं। जाहिर है जिस नबी ने दसिया है कि माँ बाप तो बाद ससुर जिहड़े ने ये भी करीबी हुंदे ने, ये की हुंदे ने, करीबी हुंदे ने। माँ बाप तो बाद ये दूसरे माँ बाप ने, इन्हां दा अदब एहतराम करया करो। और नबी पाक अपने ससुर नाल कितना प्यार करते होंगे। उन्हां ससुरां विचों चाहे तो जनाबे उमरे फारूक होण ते चाहे जनाबे अबू बकर सिद्दीक होण, जिहड़ा इन्हां दी शान दा मुनकर है, जिहड़ा इन्हां दी शान नूं नहीं मनदा, वो सब कुछ हो सकता है पर मोमिन हो सकता। तुसीं बोलते ही नहीं, क्या हवा नाल चलते हो? थोड़ी देर पखा बंद हो गया, कोई गल नहीं, बोली जाओ। वो मोमिन हो सकता नहीं। अगला सवाल है कि अज़वाज यानी बीवियां करीबी होंदियां ने या नहीं। शादीशुदा शर्मा के दे दो, लेकिन जवाब जरूर दो, करीबी होंदियां ने या नहीं। जाहिर है करीबी होंदियां ने। अजकल कोई आखे पाकिस्तान तो खास तौर पर, बल्कि जेड़े भी मुल्क च होवे, अगर कोई आखे नहीं जी नहीं बीवी कोई करीबी नहीं होंदी, घर जाके वेखोगे तो सारा हुक्म वो बीवी का ही चलना है। अजकल चीफ मिनिस्टर घर की बीवी है, चीफ जस्टिस घर की बीवी है, ये तो आम बीवियां ने। तो जड़ियाँ होण ही अज़वाजे मुताहरा तो पाक बीबियां, जे सरकार ने दसिया है कि अपनी बीवियां नाल प्यार मुहब्बत करो, तो फिर वो अज़वाजे मुताहरा जिन्होंने रब कहता है, तुसी आम औरतां वर्गियां औरतां नहीं जे, वो करीबी होणगियां या नहीं होणगियां। तो जिहड़ा बंदा अज़वाजे मुताहरात दी शान दा मुनकर होवे, अज़वाजे मुताहरात दी शान नूं ना मनदा होवे, वो सब कुछ हो सकता है पर मोमिन हो सकता, ईमान उहदे दिल विच रह सकता नहीं। जिवें मछली तो बगैर पानी जिंदा, अपना पानी तो बगैर मछली जिंदा नहीं ना रह सकती, एवें ही इन्हां दी मुअद्दत तो बगैर कोई बंदा मोमिन रह सकता नहीं। अगला सवाल है कि औलाद करीबी होंदी है या नहीं। जिस औलाद वास्ते बंदा ना धुप वेखदा है, ना छां वेखदा है, ना ठंड वेखदा है, ना गर्मी वेखदा है, ना देश वेखदा है, ना परदेश वेखदा है, ना गाली गलोच की परवाह करदा है, ना ताने मिहणियां की परवाह करदा है। कई वालिद तो ऐसे भी ने जिहड़े मारा खा के भी उस महकमे च काम करते फिरते हैं, इस वास्ते कि उन्हां दी औलाद नूं अच्छा मुस्तकबिल मिल जाए, अच्छा सहारा मिल जाए। ये तो आम वालिद है ना। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों ने औलाद के हकूक दसे ने कि औलाद के हकूक की ने, वो अपनी औलाद नाल कितना प्यार करते होंगे। तो आपने फरमाया कि मेरी औलाद
میرے بچیاں وچوں نہیں بلکہ میری بچی یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی اولاد ہی میری نسل ہے، انہاں دی اولاد ہی میری اولاد ہے۔ تے جڑا نبی پاک دی اولاد یعنی اہل بیت اطہار نال مودت نہ رکھے اور سمجھے کہ انہاں تو بغیر بھی میں مومن رہ سکنا تے او مومن ہو سکدا، بولو مومن ہو سکدا نہیں، انہاں وچوں ایک دی محبت دا بھی انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکدا۔ تے رہی گل اہل سنت و جماعت دی، ساڑا تے عقیدہ یہ ہے کہ عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ آواز ہے، عظمت آل نبی بول نہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنہ جڑا اہل بیت اطہار نال محبت رکھدا مریا مومن دی موت مریا، جڑا چاہندا ہے ایمان تے موت نصیب ہو جائے مل کے پڑھے گا عظمت آل نبی بولنا لوگو، عظمت آل نبی وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ جیڑا اہل بیت اطہار نال محبت رکھدا مریا شہادت دی موت مریا، جیڑا چاہندا ہے موت شہادت دی نصیب ہو جائے جم جم کے پڑھے گا عظمت آل نبی بولنا، عظمت آل نبی عظمت آل نبی وَمَمَّا تَعَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا جڑا اہل بیت اطہار نال بغض رکھدا مریا کفر دی موت مریا، جڑا کافر ہو کے مرن تو بچنا چاہندا ہے مل کے پڑھے گا عظمت آل نبی بولنا عظمت آل نبی آج دا دور بڑا پرفتن دور ہے، بڑے بڑے لوگ امامے بھی بندے نے اور جناب بیٹھ کے بہ کے کمریاں دے وچ بڑے بڑے اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی شان دا منکر ہو بھی غیر ہے، جڑا حضور دی ازواج دی شان دا منکر ہو بھی غیر ہے، جڑا حضور دے داماداں دی شان دا منکر ہو بھی غیر ہے، جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سسران دی شان دا منکر ہو بھی غیر ہے، تے جڑا اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی شان دا منکر ہو بھی غیر ہے، پاویں جناب بڑے امامے بنے ان کو بے جبے والا ہوئے، نمازاں پڑھدا ہوئے، روزے رکھدا ہوئے، تلاوت قرآن کردا ہوئے، حج بیت اللہ تے ہر سال جاندا ہوئے، ہر سال عمرے کردا ہوئے اور چہریاں تے جناب متھے تے نشان محراب دا بنا کے پھردا ہوئے، بس اگر انہوں دیکھنا چاہندے ہو کہ نبی دے والدین، نبی دی ازواج، نبی دے سسر، نبی دے داماد، نبی دی ازواج، نبی دی اللہ پیار کر دے تے مومن ہے، انہاں وچوں کسے ایک دی بھی شان دا منکر تے مومن نہیں رہ سکدا، جڑا جڑا مومن اعلان کرے گا عظمت